mi do fie na mi a télé disponible pour là mi va do télé Espoir 47 né du télé Espoir 47 à la colle chibi Jeff comment ah ne va do top le copa la ko télé Espoir 47 ine a jogba de la sur le dibe mi a ko nous ça ça bon na mi a wo mi ça nous c'est le dibe mi a wo na ya ni le va do top le copa ko kanji ko la ko ha vele aji la ko mi a antenne le téléphone kana ba gugu mi a mi ça nous c'est le dibe mi a wo na ya ke mi a wo no yo na do kuda go na nya fo fi shi gashi ke ben na ke mi no na télé c'est aji mi du na de ka do ma ke mi a ai no no c'est mi ne etanya ba enya wo la ya sio la batio tia ye mi na na ye mi wona ke egbia ne po no no mesia ye mi ba no interpreter ye mi jawo yo ami yo le tele comme que mi no tele comme mi kata mi aso no la bana ko sera se va ya mo globa egbo ne mi na ya ke mi da sro la ona be me kan ya tane mi ga ke ni ma tia ba kan ya tane mi eyi sme mi ma ko ami yo le egbanya le tepese ye mi jawo no so sro wa de ne pe amosio kata ko fia mi no de ko fia mi wa ke mia acho mia pa etanya to adum kuma na mia we zolo yo leko como to ole yo ofo chobe to leko mi le dia okay yo mia pa tele di kon pola ke mi po mia pa amesio ja no boni egbe mia ho no so ke abele yo de fiami ye mo ni ami agesi o banko kudo tefesi o chu o do dasio kana o de na pa mi so kata ko fiami wa ke abele yi medum bene mi be mi akom ya pa inyatia ko do mi abo ke mi akodo mi abo ke mo mi ayina na pa mi asia metum mo ko si anyi medum na akwaba medum bene to ya akwaba ni gado pere si ele lo am tefesi ya tefe ye o valley enyo ekido pere si ne le ifima na ko be ibe chi o mi mire na ke mo do egbene lavage à sec à faux medubena ye medubena papa inusa medubena me sia mesili tele goma la bana kamera tani maki ayo mo kata de kata ko ke metu mo ko si agile beduna mi kata ke geto lo ma afisi mi mi akondo ade wi afisi si mi mi akondo ni mati akle de kata ko ke medubena me sia yo ke matoji cho afunya bo amodi bi adisi ko oyamba dursa kopu rebel Yiji souvent dans l'église de Dieu. L'église de Dieu. Yama tepel tuan ye yama bodum. Na bia flaga kwa la keremia te tepel. Tuan ye yama bodum le fika lo ma le fika. Cheye. OK, ka wezo. Miafo. Que na de ko na du quoi. Nda kwena peto Yesu Kristo. Egbe wana mi mo popo ngavale tele egome. Ndakpena tele abdola maune jere bubure oyo na be subola pasteur Emmanuel Akovi mais le tievier David Modi lycée 3 ne odo lycée 3 kwa ola po church ya de on le dit église pentecôtiste unie internationale ka kemi tu be temple le rocher le fima quoi ola pon le fima maune irami que le rocher na no abinala Antonia bon OK fufu ga lo fufu wi ka modi bi hadisi yo wa pena mawi ka gana mi mo popo egbe ni gabado tele ajibe mi ga ademu gede koma na juko no ga se koma oyo na mbe Keman Samuel onye mawu nya kakala le église du Christ abale ke mi afufu agbele ni a ne edo chevie kwa joani ye ya kwa ne echo mo ikele joani ye ya bangbe do me chuka kwa akpo mi le gbajaji le tepoma akpo miafo oui amado la Jesu mdakwena imukpolo nyaana be imam wega Kofi Abdallah so balime mlo dole tipis bo yia mekikin WhatsApp Facebook YouTube les fions les yia mekikin akpena mi ani a mekono le tipis bo ya ke miawezo yo mi abetele di panu pola ke mi ja sonucho nu ye o yana ba enu ewolia ke udne enkoba jima ke ebe mi ja asronucho na pe mi sianti king ba mi yin na pe yin ati sia dia dem to dia ka mi anya nu ka o yana ba enu wolia gometia nu ka o yana ba enu wolia ke na mi nya nu o yana ba enu wolia
que alo dima que ni me voir mi do ma yo vraiment que azon mi a to bola tare tare mi a anami anu ni on passe que mi a to bola di que mi no telia comme ni mi kata mi asoro me engajo le telia comme pastor imamo musulman o pastor o kuno amagbado mi no telia comme mi kata mi asoro abele mi no telia comme mi soro na no ela bana enu sosora ele vivere church gede o bro na ba dima mehia ba wane o church gede o ba dima ehia ba wane enu wolia amado chitelenji mado mo chitelenji nyemanya ba mizuma ba kwaji wo subo subo nyemanya ba enu wolia eno na wagbo leke o no egbo mi le tefesia ye mi kata mi ya juru mu enyo manyo mi kata mi ya juru mu ni mi akwa eka enyo mawu bedodoa ye mi kata mi akole do ela bana ngongwa kokya ye me mi le enu afom echo ke no tele agoma bible wacha na no gbo ye ni si anu ke mi ja gbo le fia mi a adope yi cho bible ama ye me si amalase mi si anu goma meto akpo okay ke gama ta magu gama subo ona ba mi okuvi america mi nyo ke mato yi chobo okay na ogloba dima alo enu wolia goma de dia madagugu na no koire elabana mi mpodo ya mo da nyama nuka we na ba enu wolia alo dima okay akpe nu wolia enye esede ke chuchugba mia fofo Abraham we kengbo ovani se ple dodo na juko yoyo ba Israel juko ma wo wone le nonome denchi nonome mo we do a enajuro mawa ne mi vale ya emia kare chiro kene ma se go menyiria enyo dodo de ke Israel to wona ya enyo ma go ma data mi afufu ga ni men ju kana tutu ba mi afu Yeah. ma va bon Oh. Ya ile bien nye be nuke nye nuolia. Nuke wenye. Buira nuolia kwenye be enwa mo wo mere tepo wo wa lo da currency atona mawo. enu de ka umele tepo wo alo ni anu mo umele tepo wo nu wolia nde kai ke fufu de tu e yo mere tepo wo yo de currency atona mawo. Yenye no wolia chonna parce que ma nyemi godo mawo enyo imam abdallah bien le vajo de kaje ndolo ma no jiu ya Eso era el tele agora. okay madame imam abdallah Oui. nyemanya ba mi apa subo nu wolia mi nyon ka ke nu ka o yana ba nu wolia Okay. And that bena ma ombia bi yara gba ko faru bi dolo pata gba kwa mi yoko pa so so e mabo. Enu wolia egome français be la di. Egome be enu de ka si we ke passe blanc. No mero te pe ami wa o la so de kaleme. Be ona be nu wolia 1/10. Donc islam me mi on be jizya. Français gagne be capitation. Donc ele ma obese kaka so yi ala chro. okay ne ma se go nyiri aka o chale da sire gibe enu de ka si o mama te fa amawo o de kalenti e fi aba enu ewolia e fi aba na o mama ya na me tutu ma to amele mo ka ma shake mo le mo de ka ko to enu ewolia okay enyo apa yo le tele goma aka mo bibe egbia wo kata le tele agoma yemi kata mi da soro no enyo mi afo ona ba metoji chogbo enu wolia le naminya le goma jeja ba enyo dodo da sie Israel yo enyo uba wona da sie wona chu eblema ke ne ma se goma miria Israel dukoa uba no wona e madakuku leke ujodo ye Israel dukoa o wona ne panua yo enu wolia okay akpe mabe le gapopo ike mawu le sosople Israel vioa juko do oni ke mawu chiana yin todoki gake nukanchi mawu va do ewolia na juko ya do labo mawu va ko ebe na be ichi amoro bo wa otole ipepe to home eye
amoro cha le wonye ahosio etwemfio ple amajuro le duame amoyo ke anyigba de ke me le osi le kapopo mamo donc mawu cho dodo ya du anyi ple susu bena be amoyo le do le pe gbedo komea wate ponu adu eye amoyo nye twemfio ple ahosio a wo cha wate ponu adu eye amoyo nto cha wo le nama wo gba klo popo me nto cha wo dune donc ne naye oni le Israël nigbaji ye bible agbolo ye mi nyaima akpa nene oni le Israël nigbaji bible agbolo mede kuku matia agbolo ya le maraba ine ne kwa e ke mi asego mede kuku ka bible am leke utoji do lati anami verse ana mia akpoli mi ati awodla okay akpe na mawo mi akpo bana be ne mi kpo cho mi kpo cho Mose pa gban le evelia Mose ba gban evelia Mose ba gban le evelia dodo pele konu ma ko Mose ba gban le evelia ya na toji na awoja kle na mi manyu we ja agbe na mi okay ke mi ate toji cho Mose ba gban le atolia eta wiene Mose ba gban le atolia eta wiene me de kuku fia na le ja ayo kufia yo kufu ke ja yo paso ko le tele go minja trozo Cristiano wana uglumo okay na wiye kwa wake okay mijo Mose peut agbal atolia tawin pipi blabo over Mose ba agbal atolia tawin pufi blabo over Mose ba agbal atolia tawin eta amewin pufi blabo over mijo tanya sia agbalote ma bana olia nana pipi blabo over oba na o agbalmanu pe olia pe siapa pe eye na no we pe olia do wazam tuto be eye na du o bli pe o ami pe olia pa pe o nyi pe anlo pe ngogbe o le te pe si Yehowa o mawu atia be pon kola no ne na nya alesi na bon Yehowa o mawu isi ayi amen paso le potapia kombe le potapia ne le potapia ka troke le no ibegbe a nyemenya bazam tutuko Deutéronome 14 22 bingo oui Mose ba gbale atolia ta wiene popi blavo fe ayi na wo agblemonu pe ewolia pe sia pe eye na no wo wen pe ewolia e na du wo ebli ple wo ami pe ewolia pa ple wo enyi ple aliawo pe ngogbeawo le teƒe si Yehowa wo mawu atiabe ye be nko na no la ne nanya alesi na vo mawu Yehowa wo mawu lai resia yi ma yedia enwa awote no telefima fa okay azo yi yawaji okay dodo ye onina Israel vio bana be epesiape wana na wolia eye wolia ike wana na amoro le gbedo hoame yo wate pona nu adu bo wolia hanene le wolia le pesiape tole ike amanto duna amagana ne ayin to duna dodo ke mawu chokpere nchema eye petosia petotole yo nana no nea gapopoma me ahosio twenvio lewivio amoko omoho domeninu de ke la anyigba maji wa gapopoma me ocha o te pona nu duna eye ne ola yijia ola te ba khlena mi le Mose pa gba le ma me ke ta kuku mi subota gamia d'accord OK donc ano yijina mi cho pupu blavo vo ni ko i blavo vo ashekea ola po potentiel peton pe wolia le fima ya moyo ke cha honea eye o fonupo ude enchicha le fima enu wolia ele vo donc e ka ya mijo i potentiel peton mi potentiel pour casia pour cato e mo le na niema oui ya donc a potentiel peton mi ja développer no ai donc mi check ya comme ça mi ja na OK donc enu wolia ka amesio no na gbedo ko enu ku lewivio enu no lao ye na masego manyira wawe na unana enu wolia ye Israelio enu Lucio na aprecia paso
enu wolia ye da pe ne wa pun nu wolia dia me nye Mose pa gbala atolia me wa je go matio mais de kuku fike wo le ja ko ila bona trop bova yama gbogbo okay tout à fait ne mia ponu abude nu wolia ntia mia je go matio bible pa go majeje mawu yo Abraham wo yuevoa Abraham le soson wa ple mawu Abraham ve wo ava wo Sodom ple Gomora toji wo gbono eva dogo nu no lade wo pa ple vo dogo voa nu yo kata wo poa ede nu wolia kona no la ya efima nu wolia nana gomme ze gomme tui mada kuku fike le goglovia bible mo fike mi apodo fike mi akle nya ike me gbogbon la mi apole Mose ba gbale gbanto etawiene Mose ba gbale gbanto tawiene chokpoku wieni chokuku wieni ya ke meshize de le bonu ke jem glambe do ta flatia ke le chiti a Mose ba gbana tar tawine tawine tarekali voile yi tawine madaja toji to Mose ba gbana tolia le ba motoji to de na okay ba nyi na no okay enya yeji Mose ba gbale gbanto etawiene chokpoku wieni akai Mose ba gbana manto tawiene fufu wi nyi le sai Deutéronome 14 verset 18 Genèse Mose Genèse chapitre 14 verset 18 ça est non Deutéronome le doute dans le dynamo que Messie de Salem sia so abolo ple wenve amesia nye mawu dipo Victor ko nola verset 19 beaucoup wi acheke aye o yire blone bana mawu dipo Victor si wo dipo ple anigba na yire Abraham aye beaucoup blave aye wa kafu mawu dipo Victor si cho wo futo de asina ola tete Abraham cho no kata po ewulia ne masi refima ape tete Abraham cho enu ewulia ne ape Imam Abdallah enu ewulia si une enkobe la dima le bibrama le ke otojiro ila ti aglene mlakbenami yade pe enu ewulia maube se nemi va bible mea maube achede beni ke be sonna ebe prophète so Abraham prophète Jacob prophète Malaki Moïse kaka Yesu ntonton cha ngbese mo enu woli ale odo pebe nu woli ama ema dele ola na ameko no na wona ma obedo dele ola sona etwe wa meno dele cha no na nu woli ameko na ma obedo wala tro de nu woli ale nu woli aji sona so do mo be mo me echa me ba pe eno mi po bible me a mi po Malaki 3 Malaki 3 prophète Malaki eta meton bubu ya mandre Malaki 3 eta Malaki tolia eta mandre Malaki bagbalé tolia eta mandre eta ton 3 eta ton chapitre 3 verset 7 chapitre 3 verset 7 yo Maki no aloma manga le français avec Malaki ku batrona mi ala bramo ko le telia go ma chakao ke umati anyanu yemi bogno français mais et une babla ho Emile Ancien Testament Malaki 3 verset 7 seuil 12 milliards Malaki 3 so et tameton Malaki et tameton obe tonton beaucoup ya mandresseur wevi comme be gamli mi okaba mi akpo afike enu woli anana eni ma oba che ma obe essayer de mo le blobe depuis le temps de vos pères somi atobe gami vous êtes écartés de mes ordonnances miao mi no didipe bakum et apembe seo kemson et apemba chea mi mil solodo vous ne les avez point observés mi gbedo oku esenyo
revenez à moi, mi trouve ni maubo, le gola trop maubo, olo donc mo bese, et je reviendrai à vous ni mau cha ma trouve ngabwe ma yirami. Dit l'Éternel des armées. Et ahwao la obe mawe le pomponene. Et vous dites, nene que mion mi le blanc, mao le blanc mi le blanc. En quoi devenons-nous revenir? Nke mi a trouvé nous ke bo, et c'est ke bo mi a trouvé. Malachie 3 verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Agbetola tien blemawa. Car vous me trompez, maou duintibe, un mille bléni mawe. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Ye mi bare blove, nous ke et moke di mi tomi bleu mao. Ye maou duintibe, dans les dîmes et les offrandes. Mi bléni maou parce que m'degbene be mi anan nou wolia. Nene que offrande, mi anan nan nou. Et voici ça, va mi be mi solo d'or. Va mi don bébé mi la odi. Fou mi bléni maou le man. Ok. Après. Là, nous va la pourquoi mais Emma Mille. Nous va la wale. Nous va pourquoi mais Emma Mille. Après. Alors, mi a tué pasteur encore Samuel. Pasteur Samuel. Et nous voulons le egbe. Et nous allo menu. Après, mauna yira ole o biose ata. Enu woli anyatepe. Du code me le globe du code son pour le mau le nou babla de me. E yo nou babla ma be nou babla ho egbe ben kekeme. E le nou babla ma me nou babla bubu vava. E nou kele job ya e du ko kata do la nya me le glom nya mo yo le fia be nya. Du ko kata do la nya be de. Mau pese dodo pele konu yo ke o cho le nou babla ho ho ame ani. Ela gbate gba odo egbe. Ne dodo pele semo kata wa gate odo egbe ya de. Ke de ka le mi do la bio be de. Du ko kata paso ganga imam ganga wa bio do ki be de. Ta do ji kanti mau va cho nou babla ye avado. Ela be nyate pompo le fia. Nya kasem le fia, nya gblecho fia. Bone mi mo toji cho gomo do pe ya ji o. Mi ma ne mi kle vo nya po ba ah o la gate ne a alo ma gbate ne. Le Christo tome ye me le nu popo. Ela bo la bio be de ah dodo ya ma wunte we. Vota doji kanchi o cho ye to avavado. Pastor Mawu Samuel. Mawu. Me bia oba. Dim alo enu wolia. Enyo ba wane alo menyo ba wane o yela do tikengwe. Okay. Na Egbe ya me le pompo le abe le Christo to mene. Be egbe Christo to ame ho Christo. Magatin ana wolia. Okay. Donc e fi aben mase comme ya. Menyo ba egbe me ya. Egbe me ya Christo to. Enyo me jaba jole boga kema bi on de ka. Lele gbogbo ba mi do la yi me gbedu me akpo ba. Nou kataye enu babla ye yava. Yeah. Efia ba na mi ase ko media nou kataye Yesu Kristo va. Très bien. Ela bana Yesu Kristo nyo. John babla ye. Yesu Kristo ba nou megbe. Pastor Samuel. Ebe me va do enya katando. Nyama cho de ke ba kwio. Enyam de ke jo. Nou kata ye mioya mijade kokotoa akodo. Ok. Akpe. Yesu Kristo que va y entonno siate. Non siate. Eye gafe Yesu Kristo la to ebe ministère ajia e pompo gede. Ye nyati yo gboroa. Nemi po Matthieu ba gban le ta. Nemi po Matthieu ba gban le. Eta amaton. Eta amaton. Cho que le me wi André ko va yi wi a sheke. Matthieu ba gban le eta ama de. Eta amaton. Egbe ya nkele we no. Eta amaton. So pupu wi André lia say wi a sheke lia. Bada kuna so ya kele na mi. OK. Dibla eblo bana. Egbo OK, marque le français me fa. OK. Marque le français me fa. Marque ne peut bien me fier. OK, était yejinami passe. Matthieu pas balé et tamaton. Tu peux puis eviadre 5 17 à 19. Matthieu 5 verset 17 à 19. Biga bukabana me va cela allo nyagulera tuge o. Nya me va o tuge o que bon me va o nuge.
elabena vava me le egblɔ na mi bena va se ɖe dziƒo esime dziƒo kple anyigba nu nava yi la yɔta ɖeka hã alo ŋɔŋlɔ dzesi ɖeka ŋu hã mele yiyi ge tso ese la me va se ɖe esime wo katã nuwo katã la vava me o eya ŋuti ame si ke tu nene se siawo dometɔ sɔetɔ ɖeka eye wòfia amewo nenema la woayɔe be wo katã ƒe sɔetɔ le dziƒofiaɖuƒe la me ke ame si ke wɔ edzi eye wòfia ameawo la woayɔ eya ame hã be dziƒofiaɖuƒe la me woawɔ ya ame gã le dziƒofiaɖuƒe la me. Amen. Amen. Enyo. Donc eya ke le dzi be aɖo kpe dzi ne. Ok, enya yi ke le gboloa be Yesu Kristo ŋutɔ ƒe megbenya be woma ɖe ɖeke le mo woma tsɔ ɖeke akpe o elabe gaƒoƒo ma mea agbetɔ la biɔ ɖokui be ɖe fi ka ye nubabla ye yava tɔ dzi tso elabe gaƒoƒo ma me Yesu ŋutɔ ba kpɔtɔ le sia te eye ebe va se ɖe sime nuwo katã nu ava yi ebe ɖeke ma ɖe ɖe me me va wo nu ge ɖeke ma ɖe le me va se ɖe esime nuwo katã nu ava yi Va se ɖe esime nuwo katã nu ava yi o le Biblia me. eye ma mi xlẽ fifia ŋutɔ le kpukpu ame nyia kpukpu 8 Mais ko on a trop relé parce que télé comme il y a un temps que n'a fait animer c'est miro. Très bien. Kpukpu 8 elabena vava me le egblɔ na mi bena va se ɖe esime dziƒo kple anyigba nu nava yi la yota ɖeka alo ŋɔŋlɔ dzesi ɖeka nu mele yiyi ge tso ese la me va se ɖe esime wo katã nuwo katã la va me o. Mi trɔ xlẽ na mi nyi ɖe mi xlẽ kpukpu ya na mi nyi ɖe. Mais de kuku on trop relé. Ok. Mais on a comme on Ok, Matthieu ƒe agbalẽ eta amatɔ̃. Matthieu ƒe agbalẽ eta amatɔ̃. Tso xexlẽme. Comme il y a ça pour ça que déjà ouais. Xexlẽme 19 kɔ yi 8. Ok, mia xlẽ 8. Ebe elabe vava me le egblɔ na mi bena va se ɖe esime dziƒo kple anyigba nu mava yi o la yɔta ɖeka alo ŋɔŋlɔ dzesi ɖeka nu mele yi ge tso se la me o madzo le se la me va se ɖe esime wo katã woava va me nu ka dzi Kristo le gblɔ be va se ɖe esime wo katã ava va me ce qui veut dire que enya be gaƒoƒo ɖo li wo katã wodava va me vɔ ga yi me ke wo lea ele gblɔ bena be mea ɖeke mele ke aɖe ɖeke le mo kpɔɖeŋu me wobe mi nɔ débat ya wɔ le fi ya kakakaka se ɖe ga yi me ke directeur ava kaƒe miakpa egɔme nye be ne directeur ame va o mi mate ŋu kpa o vɔ nenye be directeur ava va ke débat miakpa ke Yesu Kristo ŋutɔ le ele sia te gaƒoƒo ma me ye wòle nu ƒo be ɖe ke nye ya me va ɖe me va nyagblɔɖilawo kple esewo nuwu ge nye me va be ma va ɖe ɖe ame ɖe la va gblɔ bena be eye nye nyi ŋusẽ katãtɔa me va me ɖe ɖe ye ŋuti me te wɔ alo me va be ma tsɔ ɖe kpe woagblɔ be yi me nye ŋusẽ katãtɔa wotsɔ kpe ye ŋuti me te wɔ awɔ le yi ke ko Mawu tsɔe na mia nenema ko woanɔ ema vɔ va se ɖe sime wo katã wova va mea ok ɖeke magate ŋu wɔtɔ. Eno akpe Imam Abudallah. Ouais. Mais java gbɔ. Miaƒe pastor Samuel. Pastor nena mi nyanya be Yesu Kristo ebe ke nya la gbe ya gba iba gbe no wi enti ogblɔ be o ma de ɖeke dzo o ma tsɔ ɖeke kpe o ke edzo vɔ kɔa ke enu eva yi ke mi do enu yeye me me de kuku musulman le nyo gake me de kuku enyama lati ade gɔme ne mi ado kpe dzi ne mi. Non, enya ke Yesu gblɔ ŋutɔ tsa ele fiɔ be ke Yesu gblɔ bena mi ɖo to ye ɖe Matthieu 5 verset 18 mia se gɔme Yesu trɔ de enu kaka ŋɖe kpe be nu la va yi de gɔme do ŋkɔ na la va gblɔ be nu la le verset ame Matthieu 5 verset 18 Matthieu 5 verset 18 car je vous le dis en vérité nyao nyao enye Yesu mele gblɔ na mi tant que le ciel et le dégomé tant que le ciel et la terre ne passeront point ni dziƒo kwa anyigba Mawu ma tsɔ e gbe be hiya be nu ŋkpɔ va na wa ne dziƒo kwa anyigba ma andre wo be lea wo ŋkpɔ tsɔ Yesu dégomé ro tu be dégomé le il ne disparaîtra pas de la loi un iota
Mau be se de kamabu. E be ne jibu kwa imbale mau be se mabu. Ki amako churo ha. Et Yesu la te ku ne jibu kwa imbale si amatro. Ngbango ba tro to fi magic le nami kengula ba tro yinko. Na mo no no Bible ko. Matthieu 5, Matthieu amaton pour verset 18. Car je vous le dis en vérité. Yesu me nyao nyao ni Yesu me le gbenem ki nya me koko amekpekpe. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, ne dit pourquoi ni gban om potron, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait. Maoube nyame se de kamabou jusqu'à ce que tout soit arrivé avec nous la tron. Ah non. Ma voilà nous na fogi non. OK. Pastor Samuel. Oui. Ma va bon. Yeah. Fille va trop que te paye le clé mia. Ok. Na la va trop de comme ami. Ok. Elle est globale. Va me le egbronami bena. Va me le egbronami bena. Va me le egbronami bena. Va se de esime. Dipo pele anyingba numa va yi ola. Yota de ka alo ngonglo jesi de ka numa le yige cho selam o. Va se de sime. Wokata wa va me. Wokata wa va me. Yeah. Madeku enyatima de komenemi. Okay. Akpe. Juko do la senu ya gome bede. Yesu le gbolo na obede. Juko na le fi. Yeah. Ta mido. Be Yesu le gbolo bede. Ke ya ye la gbede. Nu de kakola he mona yi bena be. Nu de kakola na bena be. Ya ye mate awu nu onu enye be jipopla nyingba la va ye pa. Vo never va me be jipopla nyingba me va yi o. Never va me be kikia mo chron o. Nou kata avayi, nenye ba ou kata ou va vame. Bon, ebe nenye ba ou kata ou va vame. Bon, nou ka va vamo. Nenye ba nou ka va vamo. Nou kenye ou kata va vamo. We ele glom, we la de gomenemi. Ele glom benabe. Siak bele dodo wa. Nyea me va benabe nka. Ma va ou nou abale ko bele 17 ne. Be nya glori lo pompo, effectivement. Siak pompo, effectivement. Ou kata ou pompo. Von me jibe manam nyanya benabe. Que nyea me va. Naneke nous ma va y va se de si me wa va mo comme ni bana be me va vo nye Yesu me va vo do da si ka pe to chona mbe ma va wo me do la we comme de ka que la que mon ami que ma ten we wa ye ni be di fo pla ni ba la va yi vo ne ni be mo ho ma me va va ye o zu be nye Kristo mo do akaka wu nu voa que o kata la va yi elle va se de si me wo kata o va va me Pastor Ipoku ayimba na ulila que enya de ka ma atole mo. Très bien. Ye de si ada lano adawo. Ipoku ayimba enu va ya. Jipo pra nyingba no me va yo. Pastor Yesu Kristo do kusia. Edo kuse. Yesu Kristo do kusia. Edo kuse. Não. Bile no so. Pastor. Yesu Kristo ebe ejaba trova. Nukata e ejaba trova. OK. Lebe Yesu Kristo java. Ebe ejaba trova. Très bien. Eja trova. Nkanchi o ja trova ro. OK. Nyokata mi nyaba na be amo yo ke kpolo Kristo do yo son le pe nyala me Yesu Kristo pe nyala me wawo Kristo java kpolo ela ba nu ka kpolo Bible le mi nyao ne mi gere Bible ma Bible le kpolo na mi be Kristo ja trova eye eja trova atrofonu amo yo ke mo bobo o do kuna yi me nyanui Kristo me nyanui bla mo yo me nyamawo eno di me wo. Me menu Yesu Kristo ba totoro ba ben mu. Pastor Emmanuel. Ami eja po bole se parce que egbe me lesi o. Pastor Emmanuel. Pastor Samuel, Emmanuel Samuel. Ah bon. Pastor Samuel ele gbogbo ne ma se como miria efia enu babla enu evayi eisme Yesu Kristo ebe ekua
c'est parce que même bien Jésus Christ donc ça bien Jésus Christ que au coup quoi et fiable nous va bla nous ewolia esio Israël vio ona et nous va y pastor n'y a que bien non n'y a que ok elle madon ti ale egbea kike kata kuda amede kanti ikenye nyon todidi amiankenye Abraham Christo tobe Abraham enyo yo tobe nyanovi osa toha obe togbe enye Abraham abusan tocha o togbe akwenye Abraham jenem ye clair Galate to ba gbale Galate etato popo wiene Galate etato popo wiene ebe wiene le ndolo ejo ame iko jenko anono klenami afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Okay. Nga Quran la mona la Bible me ke ko ayo ka. Galate ba gbal eto popo wiene bena Abraham fa yaira la va trosbolo di le Yesu Christ me bena mi akopopoko pe ngbedodo la do ko seme Abraham fa yaira ava Christo to yo kenye trosbolo ko Yesu dise nuke Abraham woye yaira leji ene mi trosbolo mi va ko Yesu dise ibo yaira la va mi adi Bible na mi nya Abraham na no wolia to madia ibo didimo vyo kata na no wolia mbabla ye kamaya male tanene ko Abraham dia no wolia ibo yaira la ntila mopon jeje madakuku nyama da afo adojo mediba mama tro se fi agomnyune lebe Abraham ena enu wolia enu babla ye me adokuku me mbabla koko wa mi parce que les babla ye me nti me tro ya ima bo problem babla ye kamaya male ekpobe mawula awon babla papla masia me kala hojese babla ye klemeya lele mbabla ye kamaya male lefika le Galato ba gbale eta me to popo wiene ele gbogbo na mi be Abraham fe yaira ava mi amesu kenye trosubola ko Yesu dise ya ava miadi ifia Abraham nu ke wo ka bi yaira vadi Bibla be yi ko tson enu wolia na no la ire yaira va Abraham be vi didio una nu wolia yaira va eye le Yesu bo huinu Matthieu 23 ri eglobe amona na nu wolia ese on via eye le Luc 18 eglobe na amo amiade globe menana nu wolia man du bele ja yo afufu ko re remi okay Pastor Emmanuel oui Pastor Samuel Pastor Samuel ele gbogbombe eyo le gbogbombe kata enoma nene le enubabla kokoam okay ye que Jésus Christ va couvrir que va cou la atik chogalatea que nene mo kata en evayi me va hia ba wana enu ewolio eya yo gbogbombe okay eya ma imatio ela be menye nu wolia ikwenye sele bibla baga wuno vi o jase baga fifi o jase madakuku enu wolia me yemi gbogbo ay bro la viviali nenye bo gbogbo be nu wolia ele seme be seme gbalio tam gbadon mo vo menye nu wolia ko ele siamo amo wucha de seme na mo wucha gba alunu gba wu amo nu gba wu amo so ya potolo don de ke nu wolia to de ke mo do ma enye bia tanenye be ni mi titre de nu wolia tia mi le titre ti de mi on to mi agba ya ikela ba mi agile nu ti la me madakuku enu wolia me yae mi meba amu kudo enu yo ben ya enu wolia ye mi le gbogbo donc enu wolia ba point ye mi le donc enu wolia mi devia ba ame ya le gbogbo ba que Jésus Christ va sere eis we Jésus Christ wo ido e iba do keke va sere iba ati chogalate ya que efia ba nana pa enu mo kata onu vai aso
tɔtrɔ yeye ema emi le Yesu Kristo ibe dziƒo yi megbe toma eya yo gbɔgblɔ mɛ ma donc nu ka lati atsɔ prouver ne mi le Bible me si de fia be eya yo gbɔgblɔ ma mele mo ke Yesu Kristo ekuvɔ gake enu wolia ekpɔtɔ le edɔ wɔm nu yi la prouver ne mi ma le gbɔ le nubabla yeyea mea ne ne ke Korintotɔ ƒe agbalẽ etawi ade kpokui ame eve ɖe egblɔ ya ɖe be Korintotɔ ƒe agbalẽ etawi amade ƒoƒui ame eve gbãtɔ alo velia gbãtɔ tawi ade kpokui eve Korinto ame wi ade ƒoƒui ame eve gbãtɔ Korinto gbãtɔ alo eta ame wi ade ƒoƒui ame eve. Maman, pour ce qui est du frère Apollo, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. ok Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tawi ade kpokui ame eve kɔsiɖa ƒe ŋkeke gbãtɔa dzi la mia dome ame sia ame natsɔ nane adzra ɖo ɖi vovovovo ɖe ye ŋutɔ gbɔ eye wòaƒo enu ƒu le eƒe viɖekpɔkpɔ nu bena menye ne meva la hafi wòadze nudzɔdzɔ gɔme o fia ele gbɔgblɔ be ame sia ame la tsɔ nudzɔdzɔ ada ɖi vovovovovo ɖe verse ya ne me tsɔ yi Deutéronome mea nu yiwo zɔna ɖe Mawu ƒe aƒe me miakli nu yiwo dzɔna ɖe Mawu ƒe aƒe me miakli kpɔ be nudzɔdzɔ me kpɔtɔ le Mawu ƒe aƒe megbea ne miakɔ comparer verse ya Pastor ekpɔtɔ le Mawu ƒe aƒe me egbea ye wo gbɔgblɔ be ke ekpɔtɔ le Mawu ƒe aƒe mea me ele eteƒe o ye Pastor Samuel le gbɔgblɔ ne mi be nu ma kpɔtɔ le Mawu ƒe aƒe me mele teƒe o nu yi wo gbɔgblɔ mi ma ta ne gblɔ be ekpɔtɔ lia donc memi nya memi gbɔgblɔ be nu yi prouve be woɖo la wɔe womeɖo la wɔe yi mi le di ye ame xlẽ be wotsɔ nu da ɖi vovovovo nu yiwo dana ɖi vovovo yi kple gbe ya me le Mose ƒe agbalẽ Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia etawi eve eta ame wi ve tso kpokpui ame ene va se ɖe ame adea dzi Mose ƒe agbalẽ ame atɔ̃ etawi eve ƒoƒui ame ene va se ɖe adelia dzi ame ene va se ɖe adelia dzi le nɔna rapide le dzo ne mie Ah bon, ekpe vɔ Mawu dzra midzo egblɔ bena Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia etawi eve tso kpokpui ame ene va se ɖe adelia dzi migawɔ alea na Yehowa miaƒe Mawu o ke boŋ teƒe si Yehowa miaƒe Mawu atia tso miaƒe towo dome bena yeƒe ŋkɔ nanɔ afi ma la teƒe ma yomemɔ miadzi eye afi ma miayi afi ma miatsɔ miaƒe numevɔsa kple akpedavɔsawo miaƒe nuwo ƒe ewoliawo kpakple adzɔ siwo miaƒe asiwo na miaƒe adzɔgbeɖeɖe nunanawo kple nu siwo miena le mia ɖokui si kpakple nyiwo kple aliawo ƒe ŋgɔgbeviwo desia ta nu yiwo dzɔna le tsɔtsi me eye woyɔ ɖe fi ya offrande dime aumône kpakple wo katã egbea le tsɔtsi mea egbe Yesu kulo vɔ ne dzɔna offrande enyo mi dzɔna offrande gabiata nyɔnyɔ Pastor Imam Abdallah. Pastor kele nyo donc Imam Abdallah tutugba mafa gbɔ me nya be nu wo fafia le fia ele de fia be woɖo la adwe donc gɔmedzedzea ma bia o enu wolia le gblɔ fia be ele vovovovo wo katã le dɔ wɔma alo de me le dɔ wɔm munyi dewo la wola wɔ dɔ egbe vɔ de ma o enu wolia le ok le dza fia mi pɛpɛpɛ vɔ ma bia o nu katã ye eɖewo la wɔ dɔ eɖewo ma wɔ dɔ. merci par exemple enu wolia ko le gblɔ bena ame la sɔe ame ŋutɔtɔ epe sɔ epea bible le na mi le nya be epe sia bebe nu wolia magate wɔ dɔ egbe parce que le ole gblɔ be prophète mawu la gblɔ na prophète be ne gblɔ na ame ko le subɔ mawo be mi teƒe ya leke ne miantɔ miasɔ miabe nu wolia miabe dui le funu prophète ke le gbe la gblɔ na o be
Prophète Boyle. Prophète de Gwengba. Ok, enyo. Nkoele. Ok. Parce que nebi donc evewa va enuwolia Epesi apebe nuwolia efiambe le gbowa mekale. et ambale. Ok, mijo. Selon Bible bénéfice mais Bible parce pas sur les filles. Selon Bible bénéfice mais mbale. Voilà islam mais elle est. Parce que l'islam est un peu connu Ne musulman. pas se boire, epesi apebe ewolia mekale. Akpe madame ku va trop de peji le fana. Va trop de peji te faut pas parce que amoko le télé comme ça. Et PCA PB nous wolia. Maintenant numéro akimbo. 19 92 19. Et bientôt ami le mal 92 19 33 83 92 19 33 83 just ko be numéro ma donc elle WhatsApp la tia yom cha na nu ilia mi apopo joy Et nous wolia et PCA pétoire. Selon nous qui Bible les fions les nous wolia et PCA pinana magate odego. Donc et nous qui là na la odo nous angbalou. Oya vai. Voir et nous wolia nana. Asona mau. Waso mau bedo. Alors la sona wa menone du et tu joli do ya l'ordo. Parce que Yesu bien monsieur fien. Ne pas Matthieu Blaton vove. Matthieu Blaton vove. Matthieu 32 Matthieu 23 verset 23. Ya sende gomme. Ya sende gomme. Matthieu 23 Matthieu 23 verset 23. Yesu le blona 23. OK. Malheur à vous. Et ça dit et tavona job vona mi. Scribe mi o ke blona ma obenya. Et pharisien ba ku mi o kele odo ba ku ma obese. Hypocrite à des vêtements mini. Parce que vous payez la dîme de la mette. Donc milena et nous wolia et de la net et de crime. Encore et que vous laissez, vous payez la dîme. Yesu même il est tué. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Miselo, voilà mille tati et nous qui et le bébé de où et le chef dit ma le bébé de vous endo le bébé de oui. Miselo mais mille tati nous qui le bébé de où les mauvais siamais. On quel le bébé de où dis-nous la justice. Ah mais là on doit essayer la miséricorde, nziji coucou et la fidélité. On m'a tous les novios megbo. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Nyatepetoto a on doit essayer on m'a plein novios à et djebe mi asordo sans négliger les autres choses. Que ma obese potio que ni dim ko ma wa me kutocha ni ma kakecha. Les autres choses, dis-moi, fille que Yesu be dim, me dis pas son ici on me dit ma fille que Yesu be dim ballon. Ah OK. Ah, et tu as été bien fa. OK, bien passe on a. Non, faut dire OK. Et doda signé moi tawo. OK. Pastor. Oui. Imam est de fiable le dim efesia f be dim jojo. Emma mele etepe o. Yesu Kristo ntop fom chontibe mele tepe o. Pastor. Ya tepe ne mi alo, mani ya tepe. Anya tepe o blo. Elle avait dit moi anya na ngubu no na mau pa peme. Ne efo chapo wa chon do ava mau pa peme a. Amana kwe. Yata Luka pa gbale. Mais de coucou le gloire de via trop gloire ma c'est. Nenye be Ma agno enya ngubu Malachie 3 verset 7 à 10. Ebe enya ngubu le ye pa peme. Ego menye ba ameado ke le mau pa peme o mo na do ko mau do ko ona. Tane ngubu amaleva leti aloleva considère nem ngubu ma va la kwa moi. Amalati ya kwa amalaje do parce que do wa me a na do leva. Malachie 3. On a la terre les demia. C'est parce que fille Amélia Bible a même. Wow. Bon, Malachie 3. Maria. But il y a son verset 12 ans tu as gamé la so. Bon, Malachie 3. Mais comment you way yo? Amélia yo ta mandara yo verset ne. OK. Neuf le fika. Au père. Mpwe. Bon, early. Ayi tu m'a clétu 8 et nya no. To set aji wa klejo ga mama. Mais de coucou, when you way nami o. Ye nami. De amegbeto to 8 m'a clétu 8. De amegbeto afluma o ka fi miawe am le fluma. Eye ne mie be nu ka mie to flun ye han la. De menye nu pe ewolia ple ajowe a. O profite mi cho ka fi mie o kata mie le flum.
mi ke nu pe ewolia kata yi nudzraɖoƒe la ne wòanye nuɖuɖu le aƒenye me mi tsɔ esia do ŋkpɔ abe nye ma ʋuʋu dziƒonu eye nye ma dudu yayra aƒo ɖe mia dzi wòagbɔ memu ma hã. Enu eya ke le dzi be agblɔ ne mi fi. Nya yi me dzi ma gblɔ nye be le bia bena de ƒe tsa be wava ke ba awo ale yake mia nɔvia gblɔ ɖoa nenema le be nuɖuɖu la nɔ anɔ Mawu ƒe aƒe me hena Mawu ƒe dɔwɔlawo ame yiwo ke tsɔ wo ɖokui ɖu anyi na Mawu doa nuɖuɖu na nɔ va nuɖuɖu ma Mawu yɔe ko be dzi me. Lese me via Mawu yɔ nuɖuɖu ma ko be dzi me. Ta egbe ne miawo mienye Levivi alo mienye nunɔlawoa ne nuɖuɖu ma dzi ma Ese be miawo pasɔ miawo mi Yesu Kristo be Leviviwo. Yesu Kristo nye ŋgbabla ɖaka. Eye nye nunɔla gã. Ok, enyo. Pasɔ. Oui. Dima ekawe me gale dɔ wɔm. O enya nu yi ma gblɔ ko nye be edime. Dime. Dime. Donc efia be eƒe ɖeka tɔ aka dime. Elabe nu yi ke me di ma gblɔ nye be ame aɖe le afi aɖe. Fi wo le edidi. Mati tsɔ yiƒe dime aɖo ɖa. Peut-être ala va gbɔ va leti ɖeka megbe, leti eve megbe hafi ava me ma toa ya la. Wati yɔ etsa be dime. Gake ame yiwo ke le hamea me wo mati agarde woƒe leti be nka dim da ɖi kaka ƒe alo leti eve hafi akɔfɔ. Elabe nuɖuɖu anɔ Mawu ƒe aƒea me koe. Ta nenye be amewo le didiƒe meme ne miekple Mose ƒe agbalẽa Mose ƒe agbalẽ gblɔ be ne womate tsɔ elãwo ebliwo atsɔ ade ʋu avɔa nu dzrae ne wòanye ga nu gbɔnɔa woalé ɖe asi. Le commencer via. Ta amomo via peut-être blibo me Gamia chitel mi adwe no na nyele jakle na mi elabena mele bia obe dim kawe mega le edo womo. Me de kuku me nyabe le liking me le bia ya. Dim kae mega le edo womo. Me de kuna matia yo de kwa ke azo nye ntoma yi ame ibo me dim mai. Me nyu wela gro na mama yo yo. Me school ho me lo. Mo Majua. Ta me ya gblɔ me gbɔgblɔ be ame yiwo ke le didiƒe woma le tsɔtsi xɔa me. Na nyanu yi tie me bia ya ye le edidi ya na ma. C'est parce que mi gblɔ be dim. Ye pastor le gblɔ be me le dɔ mo. Me le ke Yesu Kristo couvre quoi, me le dɔ mo. Donc imam va gblɔ be edo le dɔm eya fe ɖeka tɔa me le dɔ mo. Imam e va gblɔ me gblɔ ne mi be dima edele me le dɔ mo. Wia le be dim le dɔ. Ta ke imam va gblɔ le dasi ɖe dzi be nyawo efe ɖeka tɔa me le dɔ ma. Ekawe me le dɔ le mo le gbɔ. Ye me di be na gblɔ ne mi. Bon, nu yi ke me di ma me de ma me le gbɔgblɔ be Imam, ijo dim ekawe me le dɔ. gbagbatsu aɖe na mo. Me le kuku gamiata le tro le yanti. Mang le di mo kaba kaba, mang le kaba kaba. Ne ma fio. Paso egbia me le shosho to. Mang le di mo kaba kaba. Ne ma fio mi ke ma o game parce que game yi après mi le mang le ko. Mi do dim Olevi. Mi do enu wolia ke o sonana ameko ni Levi a ono na ma obi do wo si imam ku to na nko. Mi do dim de Levi ke ola so no so ameko le ma obi ho ame oni tome wacho ocho banana ke ngwa mi do la dim de dim ameko le ho dim ale ma obi ho ame lo do ri pe so ma obi do a no mo so be nu wolia bana wacho la batro de nu wolia le bo nu wolia wan Le nyani ke jajwa. Mi ja sen ya le fi asa pna gamia kitele mi antita. Na le nya yo di ma boa mi pa encho kuragbo. Nya tro yi. OK problème lo Yo. Ola de nu wolia le nu wolia mo la sona ma o kembo mi do dim c'est-à-dire des veuves nu wolia ko la sona ahosio twenvio amejiro ya elo do igbebi amejiro le va ahosio le kembo mi gbado dim delea annuel chaque 3 ans et péton le dimo yo le ima maglobe ya me le do mo maglobe ya me le do mo le wa do amejuro to ya be le do egbegbe eke le yo fon bo be game mu le ti donc dima dele wala na et péton na ne wa kembe dele pe so yepe ke le bible ne kembe mi do dim dele a e wo nto la do ngbe na mawo
no dimto la fokuya me alors na bonu ya leki manon nu wolia Jacob ne et le Bible ni akpa Jacob ne gamia chitele miati akpa encho kuragwe miaga tro yigi numéro agno 92 19 33 83 92 19 33 83 menyuba mina ale kwa mi matia ba komado na le poba yadia le tifun kum le WhatsApp alo le tif yom mi apompo egbeto a mi to se de tepisia na mi ba technique mi ko mi afofo si o yaraba axe le tefuma ye ejo de kadiale gbegbe mo pe ejo na male gbegbe na mi do fuma ko mi akọ Jeff Gelesi le fuma ye mi akọ Octavio amama ya cho ni alma vai e tracé de monti e no ne refa di pe nu kwa moaji ye mi ko mi apẹ no no metata okata ka na mi do kwa mi imam le fieza pastor le fieza ele kwa ma ga ka wa mi to de ani am matia yo ka mi apẹ ayin no pe ya mi ko pastor bubuto du se cho chevier ka mi akọ pastor Emmanuel Ahovi cho chevier magnifique chevier to ko de ko mi ko no lo na la yo mi atia ho mi ko pastor Samuel ye mi ko imam bubuto Abdallah cho palima ka mi agbo egbe ya ga mi achitele mi anki ka eba yi entokura gbo na nya fuka shake kwa mi anan akpedemi mi agbo bye 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 akpe